Okay, sorry, tadi video tadi dia terputus tadi, so I dah masukkan dia under video part 1, so kita akan continue under part 2 kat sini. So kita continue. So tadi kita dah explain tadi yang kita akan lihat the real punya example lah, ketiga-tiga line ni dekat the real trading view punya chart nanti. Okay, nanti kita akan tunjuk kejap lagi. So um, ketiga-tiga line ni dia akan follow pergerakan harga tu nantilah. Okay, so line MA ni adalah satu indikator lah, memang yang telah direka khas untuk kita sebagai chartist ni ataupun orang yang menganalisa chart ni, untuk kita jadikan indikator ni sebagai kita punya panduan ataupun guideline lah. Okay, so ketika harga tu memasuki second stage uptrend ni, so all these three major lines ni dia akan follow the price accordingly lah, dia akan react to the price accordingly. Tapi dia macam biasalah, indikator ni basically dia akan based on lagging punya movement lah. Maksud dia price tu akan bergerak dulu, so line tu dia akan follow kemudian. So dia akan nanti bila you akan tengok the real example nanti, dia akan bergerak lebih kurang macam ni lah. Okay, so dia akan naik macam ni, dia akan naik, yang hijau pun dia akan naik juga. Okay, yang green line pun dia akan naik juga waktu second stage. So yang biru ni biasa dia lambat sikit, dia akan macam ni, macam tu. Okay, so line merah ni kalau you want tahu, dia adalah kita panggil sebagai short term punya trend movement lah, price movement punya pergerakan. Dia base pada 20 days punya movement lah, sebab tu kita panggil sebagai MA20. So yang warna hijau ni pula kita panggil sebagai mid term punya price movement. Maksud dia bergerak tak cepat sangat, tak secepat MA20 ni. So dia bergerak lebih kurang dalam 50 days punya measurement. Dan last kali MA200 ni adalah pergerakan price based on 200 days lah. So dia yang paling slow sekali. So basically kalau kata any price that move above than MA200 ni is enough to say that the stock itself actually is on the uptrend punya mode lah. So itu yang kita akan tahulah. So sebab macam yang MA20, MA50 ni sometimes dia akan macam mana kita nak cakap, dia akan line tu dia akan turun naik lah, dia tak smooth macam MA200 ni. Okay, so bila masuk dah third stage, bila masuk kepada third stage tu, dia akan macam biasalah, dia akan start basically bila dia dah masuk third stage ni, line merah ni kalau you all tengok the real example nanti, dia dah akan start buat pattern yang lemah lah, dia dah tak naik lah trend dia akan start jadi macam melintang macam ni. Okay, yang warna MA50 pun dia akan start berbelit-belit macam ni, dan end up bila dia dah confirm nanti masuk dekat fasa downtrend nanti, apa yang you akan tengok, line hijau ni pula dia akan duduk di bawah line biru ni. Untuk uptrend tadi, dia akan, bila kita tengok, dia akan start masuk ke second stage bila line hijau ni dia start duduk atas line biru. Tapi bila nak masuk kepada daripada third stage kepada fourth stage ni, line biru pula dia akan start naik atas daripada line hijau ni. So itu menunjukkan yang memang structure ni memang dia dah sampai kepada jangka hayat dia lah, dia dah nak habis lah, dia nak padam dah. Okay, so enough for that. I think everybody should have the very clear punya understanding on how these three major moving average lines works lah on this typical market structure. Okay, so we move to the chart untuk kita belajar macam mana kita nak screen stock lah. Okay, okay, so ni basically trading view punya appearance lah, kalau you boleh tengok trading view punya appearance. But before that, untuk rakaman guna Bandicam ni untuk free punya user, I ada 10 minit je. So I will try my best to complete this session as soon as possible lah. So hopefully
Kalau mana yang macam air terlaju sangat tu, you boleh try pause balik video ni, ataupun lepas ni you akan adjust balik lah. Okay. Okay, so this is a basically display ataupun basic appearance on how we monitor the chart lah untuk satu counter. So contoh macam ni, kalau you tengok ni YTL power ni, this is a weekly punya time frame. You tengok weekly time frame pun, the movement actually is very impressive. Okay. You tengok lah, kalau siapa-siapa yang follow note saya start daripada awal sebelum ni, kita boleh tengok lah dia punya market structure is very nice. It's very low selling pressure. Candle merah tu sikit-sikit saja. Candle bullish, candle yang hijau-hijau ni banyak. Then the volume is increasing. Okay, this is a very nice example if you want to look for kita panggil great bull run stock lah. Okay, tapi itu bukanlah apa yang saya nak sampaikan untuk this particular session. Saya nak tunjuk yang kalau macam mana yang saya terangkan tadi lah. So if we move to the daily chart, ni adalah weekly chart. If we move to the daily chart, you akan nampak sama macam apa yang saya cakap tadi lah. Okay, line biru ni dia akan duduk bawah sekali, line hijau dia di atas, dan line merah ni dia akan duduk paling atas sekali. Okay, so ada orang menggunakan ni sebagai reference lah. Okay, menunjukkan selagi ketiga-tiga line ni dia naik macam ni, so maksud dia the stock is ataupun is on the very strong punya uptrend lah. Okay, so untuk scan the similar stock yang very very good punya stock lah, ataupun on dia punya superb punya movement, so kita akan refer MA20 ni sebagai kita punya reference. Kita kalau boleh, kita nak price is always above than this 50-20 line ataupun line warna merah ni. Okay, itulah parameter ataupun the benchmark that we will put in on our screening punya system. Kita nak the price will be sitting above than MA20. Okay, so we move to the screener part, screener punya part. Kalau kita boleh maximize panel ni. Okay, so on this kita boleh tengok nanti you boleh create. Actually this one is very easy to set up lah. Kita the first column ni adalah untuk the counter punya nama. The second column you boleh letak price. Ini custom made, custom punya setting, you boleh adjust according lah. Okay, lepas tu third adalah apa yang kita nak. Macam case sekarang kita punya analysis ni, kita nak the price sentiasa berada atas pada SMA20. Lepas tu dia ada, you letak on the third column ni untuk dia punya change percentage on that particular day, sebab kita refer pada daily chart ni. Then on the last column ataupun volume column ni, kita letak kita punya volume lah as a reference. Okay, so this is very simple. Then you pergi dekat bahagian filter ni. Okay, you just cari price, you set the price must be above or equal simple moving average 20. That's all. There is only one setup only. It's very simple. Okay, it's very simple. I memang kalau boleh I nak tulis je dekat nota TradingView tu. Just nak cakap yang you screen je lah. The price must be always than MA20. Kalau nak senang kerja. Tapi I just want to take this opportunity untuk nak terangkan kepada siapa-siapa yang mungkin kurang faham lah. Okay, so this how we screen the counter. Okay, then you boleh set dia punya nama ni, save screen as you letak lah above MA20 sebagai contoh. Then dia akan keluar dekat sini 372 counter yang sekarang ni dia sedang berada dekat atas MA20 line. Okay, 372 match to our setup. Okay, so kalau kita tengok atas ni semua memang counter-counter yang memang padu lah. Kita sekali imbas pun kita boleh tengok ni semua counter property. Majority counter property, ada counter minyak, oil and gas ni, dayang. So this now is very strong punya setup. So okay, then dulu kalau TV punya privilege last time, dia ada bagi dia punya watchlist ni unlimited tau. Tapi sekarang ni dia dah limitkan